प्रधान शिक्षयित्री अवसरकालीन संबर्धना सभा अनुष्ठित। शिक्षयित्री कांदोपभाड़ी विदाय देले छात्र छात्री। जड़े स्नेही दरदी परिश्रमी शिक्षयित्री थिले। भद्रक जिला बासुदेवपुर गोष्ठी शिक्षा अधिकारी कार्यालय अधीनस्थ इरम क्लस्टर ईश्वरपुर सरकारी प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री अनुपमा पलाई अवसरकालीन संबर्धना सभा अनुष्ठित होइछि। उक्त सभारे सभापतित्व करथिले अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक गंगाधर घड़े। मंच परिचालना करथिले सांबादिक रंजन कुमार नायक। अतिथि परिचय प्रदान करथिले शिक्षक शशिकांत पति। मुख्य अतिथि भाव में सहगोष्ठी साधन केन्द्र संयोजक तथा सहगोष्ठी शिक्षा अधिकारी उर्मिला कर, मुख्य वक्ता भाव में बाईचढ़ईर संपादक विकास कुमार शतपथी, सम्मानित अतिथि भाव में सहगोष्ठी शिक्षा अधिकारी अमित कुमार महालिक, इरम ग्राम पंचायत सरपंच सावित्री बल, समिति सभ्या लग्निका मलिक, इरम साधन केन्द्र संयोजिका लक्ष्मी बेहेरा, बासुदेवपुर प्राथमिक शिक्षक संघर सभापति रंभामणि पंडा, संपादक शांतनु पलिता, विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति प्रदीप कुमार पंडा प्रमुख योगदान करथिले। समस्त अतिथि गण जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କ प्रतिमूर्ति माल्यार्पण करने सहित दीप प्रज्वलन करी आनुष्ठानिक भावे सभा कार्य को आरंभ करथिले। विद्यालयर छात्री मानक द्वारा स्वागत गीत एवं नृत्य परिवेषण करा। मंचासीन अतिथि गणक निमंत्रण क्रमे अवसर ग्रहण करिथवा प्रधान शिक्षयित्री अनुपमा पलाई मंचासीन होइथिले। समस्त अतिथि गण प्रधान शिक्षयित्री अनुपमा पलाई कर्तव्य निष्ठा समानुवर्तिता छात्र वत्सल दरदी एवं परिश्रमीर गाथा बखाणी। अनुपमा दीदी जड़े उत्तम शिक्षयित्री भाव में उक्त अंचल बेस जनाशुना एवं तांकर विदायकालीन संबर्धना सभारे तांको भल पाउथवा अनेक अभिभावक एवं पुरातन छात्र छात्री पहुंची। छात्र छात्री माने तांकर शिक्षणीय पद्धति विषय वर्णना करथिले। छात्र छात्री परिचालना कमिटी पक्षरु प्रधान शिक्षयित्री को उपहार प्रदान करा जायथिला। अतिथि गण पढ़कन पुष्पगुच्छ सहित मानपत्र प्रदान करी संबर्धित करथिले। सेपरि प्राथमिक शिक्षक संघ बासुदेवपुर शाखा पक्षरु अनुपमा पलाई को मानपत्र प्रदान करी संबर्धित मध्य करथिले। छात्र छात्री माने कांदी कांदी तांकर प्रिय प्रधान शिक्षयित्री को विदाय जणाइथिले। एसहित कमिटी तथा परिवार पक्षरु प्रधान शिक्षयित्री को शोभायात्रा गाँ भ्रमण कराइबा सहित घरे पहुंचाइथिले। अनुपमा पलाई ईश्वरपुर प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री थी। ईश्वरपुर विद्यालय आपको संबर्धना दिया केते कोन कहिबे पिला मानक एवं सहकर्मी मानक एति कहबी पिला माने खराब काम छाड़ी समय बर्बाद न करी मन देकी पाठ पढ़िबे, मोबाइल रे व्यस्त रहिबे नहीं। वर्तमान घरे घरे मोबाइल तेणु पिला माने विपथगामी होजंदी। मां मान मध्यम पीटीआर भी कहिछि बहु बार मोबाइल न देकी तांको टिके गाइड करंतु। आउ तापरे जो मोर जो नुआ करी शिक्षक शिक्षयित्री भाई भणी माने आछथि समान को पदे कहबी शिक्षकता को हम जीवन व्रत बोली भाविक आम आसुँच। एठी आम व्यवसाय अर्थरे न करी आम जीवन व्रत भाव ग्रहण करने उचित एवं समय उपयोगी शिक्षादान करने दरकार। समय अनुसार सबू कार्य करने दरकार। एथि सहित प्रधान शिक्षक को सबू कार्य सहयोग करेंगे एवं जमीती घर मुरबी को जमी घर 5 जन सहयोग कले से कार्य सुरखुरी चल थाए। ठीक से ही प्रधान शिक्षक जदि शिक्षक सहकर्मी मान सहयोग न करती से अनुष्ठान दुर्बल हो पड़े एवं नाना समस्या उपजे। तेणु से प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री को सब सहयोग करेंगे सहित केतबेले मनांतर करेंगे ना। 35 वर्ष मुझे जीवन व्रत भाव नहीं शिक्षकता को केते मु कौन करी न करी मोर ग्रामवासी कहे मोर पिला माने कहे मोर अभिभावक कहे मुझे निज मुहर कहले मत शोभा दिशबनी। आपण माने तांको पाखर गाइड नेले अधिक जानि परिबे। आगामी समय मु तो वर्तमान सुधा भगवती विश्वासी मु तो भगवान शरणापन्न हो सारी ता सहित मु समय बाहर करी मु भाबुची किछि समाज उपयोगी सामाजिक कर्म करने मनस्थ कर विद्यालय को समय पाइले आसबि एवं पिला जमी शिक्षा दौली सप्ताह दिन कि 2 दिन निहाती आसबि मनस्थ कर। शांतनु कुमार पलिता
कौन कहबे आज जो अन्नपूर्णा कॉलेज करते ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଆଜି ଏ ଗାଁର ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଆମେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ନିଆରା ଆଉ ସେଟା ମାନେ ଭାଷାରେ କହିହଉନି ଦିଦିଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଦି ପ୍ରତି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକରେ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଧର୍ମ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଇରମ ପ୍ରକୃତରେ ଇରମ ମାଟିରେ ଆଜି ଦେଖିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷଣ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାବରେ କହିଲେ ନନଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ କୋଉଠି ଫେରାଲ ବହୁତ ଯାଇଛି ଦେଖି ନାହିଁ ଦିଦି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲେ ପ୍ରଶାସନ ହେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ଦିଦି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ବି 7-8 ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗାଁର ଲୋକ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ସୁଖମୟ ହେଉ ମୁଁ ଅମିୟ କୁମାର ମହାଳି ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବପୁର ଆଜି ଆମ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଇରମ କ୍ଲଷ୍ଟରର ଈଶ୍ୱରପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସେ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବସର ପରେ ଆମ ବିଓ ଅଫିସରେ ଆମର ଜଗବନ୍ଧୁ ସାର୍ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ବିଓ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ପେନସନ ସେଦିନ ଅଫିସରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ଏଠି ମୁଁ ଆସି ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ ଆମ ଅଫିସରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଆରସିସି ଏବଂ ଏବିଓ ଉର୍ମିଳା କର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସରକାଳୀନ ସଭା କରାଗଲା ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇ ଜାକଜମକରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟା ଏ ଗ୍ରାମର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସିଆରସିସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଆସିବେ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ 18 ଓଡ଼ିଶା।